mul hoi POID YouTube channel tir tu hai po lalpa isu mingin Pentecost chibai kabuk cheu tir tu hai po Pentecost day chibai local chairman he zo khawlim pui me tai ta oisuna ei Pentecost hi emang dan tang pui kha en prepare dan kami ung prepare ke fil thaye hi apa ngayon mo? sa khom chithum ania ngalet chili ani dingana boisun chu ni danga tho no ang takin ro pui dewa mangeng tumania boksa bongsa ar local chun nga chilian ichu chu khela chun thildang dang khom ala tamani sabji kha chulain phur taka boisun chu mangding sarau le tak sarama khom phur taka mangding eyang puja ni o lo me lo eh chibai te Pentecost chibai tuin patu hai ting suklang kan te mo patu kenapa fresh Patuai YouTube channel lah. Jangan kanung suklang ding tu. Hema he PYD treasurer ramya. Waisuna ding tun elia dia kai. Andik dia ding. Ning ting pang hem. Na kamalau gel ta. Hi. Me hi local chairman. Hi. Ini dia rumah dia. Ini kan insum dan dia. Oh, bongsa mata sun. Oh, boksa mata sun hi asa ni ngata sun nga. Itu mepol kai bang mati ah. Mepol kai bang. Kai bang ni apa na? Itu amaha nga ringot le public talawin mo. Ama le asa ringot public talawin ra. Hangan kai bang dudu ba? Simple ni kan chen kha jeo tol di vel hai mata. Kai sai kom tun ha tu me di vel salat hai. Wei chen tu patu hai zara pak ding cho ading na le ding na wai su na mu hoi local Pentecost day rui chena ungai jan wang nei the ding ni Bye bye.
曾经传一
Thank you.